Dear brothers and sisters, let us turn in our Bibles to Leviticus chapter 11. प्रिय सहोदर सहोदरियනි, ලෙවි කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි පෙරළමු. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் லேவியராகமம் 11வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். Today I am going to read in the continuation of our study starting at verse 13. අද අපගේ අධ්‍යයනය ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා 13 වෙනි පදයේ පටන් කියවන්ට යනවා. இன்று எங்களுடைய வேத படிப்பை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு செல்வதற்காக 13வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக வாசிக்கப்படுகிறது. And these are they which you shall have in abomination among the fowls. They shall not be eaten. They are an abomination. The eagle and the ossifrage and the osprey and the vulture and the kite after his kind, every raven after his kind, and the owl and the night hawk and the cuckoo and the hawk after his kind, and the little owl and the cormorant and the great owl and the swan and the pelican and the gier eagle and the stork, the heron after her kind, and the lapwing and the bat. All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. Yet these may you eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth. Even these of them you may eat: the locust after his kind, and the ball locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. But all other flying creeping things which have 4 feet shall be an abomination unto you. Shall we pray? Our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee for the holy oracles of God. Wonderful words, beautiful words, wonderful words of life. We thank Thee that Thou eternal God has given us Thy word written in human language, that we could read and understand something of Thy divine nature, Thy eternal will, Thy eternal power. O God, Thou art great. Only through the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we can approach unto Thee. Lord, we thank Thee that the Lord Jesus Christ, incarnated God, come into this world, living a sinless life and dying on our behalf on the cross. Through the efficacy of the precious blood, we can approach unto the throne of God. This time we pray that Thou wilt, Lord, be merciful unto us. Thou wilt, Lord, cover us all under the sprinkling of the blood of the Lord Jesus, that our conscience may be made clean and we may be able to communicate with Thee
receive from thee. Receive that which is reserved in heaven. Receive that which is of Christ. O God, we pray, be with us. Explain thy word to us. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. To the peculiar people of God, Israel, God gave his peculiar rules. දෙවියන් වහන්සේගේ අසහාය ජනතාව වන ඊශ්‍රායෙල්ට දෙවියන් වහන්සේ තම අසහාය නීති රීති දුන්නා. தேவனுடைய சொந்த ஜனங்களான இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் தம்முடைய சொந்த கட்டளைகளை கொடுத்தார். It may seem little strange to us today as to why God was talking about these physical aspects of men and animals and giving mostly ceremonial laws and various activities. අපට අද සමහර විට ඇතැම් විට අමුතු විදියට හිතෙන්න පුළුවන්. මේ දෙවියන් වහන්සේ චාරිත්‍රානුකූලව අනපනත් ලබා දෙමින් වතිවතාවන් පැවැත්වීමටත් සතුන් ගැනත් මනුෂ්‍යයන් ගැනත් ශාරීරාකාර වූ නීති රීති ලබා දීමත් පිළිබඳව. இன்று இதை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு நூதனமாக புதுமையாக தோன்றலாம். தேவன் இந்த ஆச்சாரங்களை குறித்ததான இந்த சடங்குகளையும் மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் குறித்ததான இந்த ஒழுங்குகளையும் கொடுப்பதை குறித்து We find God prohibiting certain food items, certain meat items to the people of Israel and categorizing certain animals as unclean in this chapter. දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට යම් යම් ආහාර ද්‍රව්‍ය තහනම් කරනවා, මස් මාංශ තහනම් කරනවා, ඇතම් සතුන් අපවිත්‍රයි කියලා කියනවා. இந்த அதிகாரத்திலே தேவன் சில மாம்ச வகைகளை ஜனங்கள் புசிக்க கூடாது என்று தவிர்க்கின்றார். சில மிருகங்களை குறித்து அவர் கட்டளை கொடுக்கின்றார். This special people, peculiar people of God had to abide by those special rules. මේ සුවිශේෂී ජනතාවට සිදු වුණා මේ සුවිශේෂී නීති රීති වලට අනුව ජීවත් වෙන්න. தேவனுடைய சொந்த ஜனங்களாக இருந்த இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த விசேட கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியதாக இருந்தது. When we read later in the New Testament writings in Mark chapter 7 verse 18 and verse 20, we find an immediate breakaway from that is physical to that which is spiritual. පසුව අපි අලුත් ගිවිසුමේ ලියවිලිවල කියවනකොට මාක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය 20 වෙනි පදය අපට පෙනෙනවා මේ භෞතික සහ ශාරීරික වූ දෙයින් මිදී ආත්මික දෙයට දිවෙන ආකාරය. பிறகு நாங்கள் மாற்கு 7வது அதிகாரத்தில் 18வது 20வது வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த பௌதீக உடல் ரீதியான காரியங்களிலிருந்து விடுபட்டு இது ஆவிக்குரிய காரியத்தை நோக்கி ஓடுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். That which enters through the mouth of a man cannot defile the man. The Lord Jesus says, මනුෂ්‍යයාගේ මුඛයෙන් ඇතුල් වෙන දෙයින් මනුෂ්‍යයා අපවිත්‍ර වන්නේ නැත කියා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කියනවා. மனுஷன் வாய்க்குள்ளாய் போகின்ற எது ஒன்று மனிதனை தீட்டுப்படுத்தாது என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார். That which comes out of him will defile him. තමා ඔහු තුලින් නික්මන දේ ඔහුව අපවිත්‍ර කරනවා. மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும். So dear brothers and sisters, we see this departure from that which is physical to that which is spiritual. There is a transformation. It's a different, altogether different way of interacting with God. දැන් මෙන්න අපිට පේනවා මේ ශාරීරික වූ දෙයින් හෝ
ලෞකික භෞතික වූ දෙයින් ආත්මික දෙයට මාරු වෙලා යන හැටි. දැන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තිබෙන ගනුදෙනු වලදී අලුත් ආකාරයේ සම්බන්ධතාවයක්. இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பௌதீக திரவிய உடல் ரீதியான காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களாக மாற்றமடைவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். தேவனோடு உள்ள தொடர்பில் ஒரு புதிய விதமாய் இது அமைகிறது. What we can see is that the people of Israel, descendants of Abraham, were kept under protection by God as a holy seed for the purpose of bringing the Lord Jesus into the world. මේ අපිට පෙනෙන දේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව ආරක්ෂා කරගෙන වෙනම විදිහකට වෙන් කරගෙන සුද්ධව තියාගන්නවා. සුද්ධ වූ බීජය වන යේසුස් වහන්සේව පොළොවට ගෙනෙන පිණිස. நாங்கள் காண்பது என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் அந்த ஆபிரகாமின் சந்ததியை பரிசுத்த வித்தாக பாதுகாத்து வந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த வம்சாவளியிலே வரும்படியாக. Not only in the area of food, but in every area you find clothing and behavior pattern, worship, gathering together. In everything there is complete transformation into a real fellowship with God in the New Testament through the Lord Jesus Christ. ආහාර පාන කියන ශේස්ත්‍රය තුල පමණක් නෙමෙයි, සියලුම ශේස්ත්‍ර, ඇඳුම් පැළඳුම් වේවා, ජීවිත රටාව වේවා, নমස්කාර කිරීම ගැන වේවා, හැම දෙයක් ගැනම අලුත් වූ ආකාරයක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හරහා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක වෙනම ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමේ අවස්ථාව අපට දීලා තියෙනවා. உணவு முறையில் மாத்திரமல்ல, உடை அணிவு முறையிலும், வாழ்க்கை முறையிலும், ஆராதிக்கும் முறையிலும், சகல விதங்களிலுமே ஒரு வித்தியாசமான மாறுதலான முறையை தேவன் அங்கே அளித்திருக்கின்றார். Now one outstanding example is keeping of the Sabbath. Seventh day was Sabbath, rest. But today in the New Testament there is no keeping of Sabbath. Seventh day or sixth day or first day of the week or whatever. All 7 days we are in rest today. Spiritual rest. උදාහරණයක් වශයෙන් සබත් පැවැත්වීම ගන්න පුළුවන්. 7 වෙනි දවස පවත්වා නිමාඩුවෙන් ගත කිරීම විශ්‍රාමය. අද වර්තමානයේහි 7 වෙනි දවස පැවැත්වීමවත් 6 වෙනි දවස පැවැත්වීමවත් පළවෙනි දවස පැවැත්වීමවත් කියලා දෙයක් නැහැ. දින 7ේම විශ්‍රාමය. ආත්මික විශ්‍රාමයයි දැන් අද සලකන්නේ. உதாரணமாக ஓய்வு நாளை கடைபிடித்தல், ஏழாவது நாளை கடைபிடித்தல், இன்றைய நாளிலே இந்த ஏழாவது நாள் என்றோ 6வது நாள் என்றோ முதலாவது நாள் என்றோ ஒன்றும் இல்லை. 7 நாட்களும் நாங்கள் ஓய்வில் இருக்கின்றோம். ஆவிக்குரிய ஓய்வை பெற்றவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். It is very important for a Christian to know this difference and the transformation, not going back to that which is physical and ceremonial. We must come into that living relationship with God. මේ නිසා කිතුණු ඇදහිලිවන්තයා මේක තේරුම් ගෙන සිටීම ඉතා වැදගත්. යලිත් අර ශාරීරික ආකාර වූ චාරිත්‍රානුකූල වූ නමස්කාර විදියකට යන්නේ නැතුව ආපසු හැරිලා මේ ලැබුණු අලුත් සම්බන්ධතාවය මතම අපි ගමන් කරන්න ඕන. ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கு இது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. மீண்டுமாக அந்த பௌதீக ரீதியான சடங்காச்சார முறைகளுக்கு திரும்பி செல்லாமல் கிடைத்திருக்கிற இந்த புதிய விதத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். In relation to food items or meat items, there is nothing that is called unclean. Today our relationship with God is not based on food. It is a spiritual relationship. අද මේ කෑම වර්ග විශේෂයෙන් මස් මාංශ අනුභවය සම්බන්ධව කිසිම නීති රීතියක් නැහැ. හැමදේම අනුභව කිරීමට හැකි. මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය එවැනි ආකාරයේ කෑම මත පදනම් වුණු එකක් නොවේයි. ඒක ආත්මයෙන් තිබෙන්නා වූ ගනුදෙනුවක්. இன்று நம்முடைய உணவு முறையிலே
சுத்தமானது என்று எதுவும் இல்லை, மாம்ச முறையில் எதுவும் இல்லை என்றால் தேவனோடு நமக்கு இருக்கும் உறவானது ஆவிக்குரிய உறவாயிருக்கின்றது. So dear brothers and sisters, in Leviticus chapter 11, these rules about the clean and unclean animals actually bring out a message, a spiritual message about people, not about animals or birds or fish. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, මේ 13 වෙනි සමාවෙන්න ලෙවි කතාවේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙන සතුන් පිළිබඳ මේ විස්තරයේ සුද්ධ සහ අසුද්ධ සතුන් එයින් අද අපට ගෙන එන්නේ ආත්මික පණිවිඩයක්. එහෙම නැතුව සතුන් ගැන නෙමෙයි මේ අපිට අද මේ කතාවේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. ஆகவே அன்பானவர்களே, இந்த லேவியராகமம் 11வது அதிகாரத்திலேயே நமக்கு இருக்கும் படிப்பினையானது இந்த மிருகங்களை பற்றிய காரியம் அல்ல, அது ஆவிக்குரிய படிப்பினையாக இருக்கின்றது. In the animal kingdom, first category was the beast of the earth, clean and unclean. අද සත්ව ලෝකයේ පළවෙනිම පොළවේ මුර්ගයෝ පවිත්‍ර සහ අපවිත්‍ර කියලා බෙදුවා. இந்த விலங்கினங்களிலே முதலாவதாக மிருகங்கள் நாம் பார்த்தோம், அது சுத்தமான அசுத்தமான மிருகங்கள் என்று வகை பார்த்தோம். Second category was the fish of the sea. දෙවෙනි කණ්ඩායම වර්ගය තමයි වතුරේ ඕ මුහුදේ සිටින මත්ස්‍යයන්. இரண்டாவது வகையாக நீர்வாழ் உயிரினங்களாகிய மச்சங்களை பார்த்தோம். They are again clean and unclean. එතනත් පිරිසුදු අපිරිසුදු. அங்கேயும் சுத்தமான அசுத்தமானவை. We studied the spiritual implication of those. අපි ඒකේ ආත්මිකව අපිට දැනෙන දේ අපි ඉගෙන ගත්තා. அதிலே ஆவிக்குரிய ரீதியாக நமக்கு புரிகிறதே நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Today we have the birds of the air. අද අපිට ඉන්නේ ආකාශයේ පක්ෂීන් ගැන බලන්න ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ. இன்று நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது வானத்து பறவைகளை குறித்து. From verse 13 to verse 23. 13 සිට 23 දක්වා පදවල. 13 23 வரை. I can remember giving you some homework last week to look at the birds described in that passage, all the list of birds, and divide them into 5 groups. මා ඔබට ගෙදර වැඩක් දුන්නා. එම කොටසේ ඉන්නවා ලයිස්තු ගත කරලා කුරුල්ලෝ බොහොමයක්. කුරුල්ලන්ව නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කුරුල්ලන්ව වර්ග 5කට බෙදලා වෙන් කරන්න කියලා මම ගෙදර වැඩක් දුන්නා. கடந்த வாரத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு வேலையை கொடுத்திருந்தேன். இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற பறவை இனங்களை நாங்கள் 5 வகைகளாக பிரிக்கலாம். அதை குறித்து கற்று வரும்படியாக நான் வீட்டு வேலை கொடுத்திருந்தேன். The first group I mentioned, carnivorous, flesh eating birds. පළවෙනි කණ්ඩායම මාංශ භක්ෂික පක්ෂීන්. முதலாவது வகை நான் கடந்த வாரத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தேன், அது ஊனுண்ணிகள், மாம்ச உண்ணிகள். That is eagle, ossifrage, osprey, vulture, kite. Verse 13 and 14. 13 14 ඉන්නා වූ උකුස්සරා ජාලියා වගේ ඒ පක්ෂීන් තමයි එතන සඳහන් වෙන්නේ. 13 14 வசனங்களில் இருக்கின்ற கழுகு, கருடன், கடலூராஞ்சி, பருந்து, வல்லூறு போன்றவை. The second kind is the birds that eat anything and everything. That I do not know whether you can call them omnivorous, but they eat anything and everything. ඉතින් මේ කණ්ඩායම දෙවෙනි කණ්ඩායම තමයි ඕනෑම දෙයක් කන කුරුල්ලෝ. இரண்டாவது வகையானவை தான் அனைத்தும் உண்ணிகள். සර්ව භක්ෂික කියලා කියන්න පුළුවන් ඇති සමහර විට හැම දෙයක්ම කනවා. அனைத்தையும் உண்பவை. Verse 15, raven after his kind. ඒ 15 වෙනි පදයේ ඉන්නා වූ පක්ෂයා තමයි කපුටා කියන පක්ෂයා. 15ஆம் வசனத்திலே சகலவித காகங்களும். Then the third group is nocturnal birds, nighttime birds. තුන්වෙනි කණ්ඩායම තමයි පිසාචර පක්ෂීන්, රාත්‍රී කාලයේ පියාසර කරන පක්ෂීන්. மூன்றாவது வகையான பறவைகள் தான் இரவு நேர பறவைகள். That is verse 16 and 17. 16 17 වගේ පදවල ඒ පක්ෂීන්ව
නම් කරලා තිනවා රැට තමයි එළියට එන්නේ. 16 17 வசனங்களிலே அந்த பறவை இனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை இரவிலே நடமாடுகின்ற பறவைகள். Group number 4 is in verse 20, that they are birds who do not fly, earthbound birds. හතරවෙනි කණ්ඩායම තමයි කුරුල්ලෝ වුණත් පක්ෂීන් වුණත් පියාඹන්න බෑ. පොළවටම බැඳිලා ඉන්න පක්ෂියෝ. நான்காவது வகை தான் 20ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பறவைகளாக இருந்தாலும் பறக்க முடியாதவை பூமி சார் பறவை இனங்கள். Then group number 5 is verse 21. They are categorized as birds, but they are not able to fly, but they are able to leap a short distance. එතකොට ඊළඟ කණ්ඩායම පස්වෙනි කණ්ඩායම මේ කුරුල්ලෝ කියලා උන්ව වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ට පියාඹගෙන දුර යන්න බෑ. පැන පැන යන්න පුළුවන්. ஐந்தாவது வகையானவை தான் அவை பறவையாக பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அவற்றால் பறக்க முடியாது. ஆனால் அவற்றால் தத்தி தாவி போக முடியும். So we find that if you study these 5 groups, we can looking at them we can learn some spiritual lesson. අපිට ඒවා එම පක්ෂීන් දෙස බැලුවොත් බලලා යම් ආත්මික පාඩමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. இந்த பறவை இனங்களை நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். First kind is the flesh eating carnivores. ඉතින් පළවෙනි කණ්ඩායම තමයි මේ මාංශ භක්ෂික. முதலாவது வகையிலான பறவை இனம் தான் ஊனுண்ணிகள். The New Testament scriptures teach us a lot about the flesh, life of the flesh. අපිට මේ අලුත් ගිවිසුම් ලියවිලි වල මාංශය ගැන ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා. මාංශාකාර ජීවිතය ගැන උගන්වනවා. புதிய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களிலே இந்த மாம்சத்தை குறித்து அநேக உபதேசங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன. மாம்ச விதத்திலான வாழ்க்கையை குறித்து அதிகம் சொல்லப்படுகின்றன. Fleshly gratifications, experience, enjoyment, මානසික ලෙස සෑහීමට පත්වීම, අත්දැකීම් ලබා ගැනීම මානසික ලෙස. மாம்ச இன்பம் கொள்ளுதல், மாம்ச திருப்தி அடைதல் போன்ற காரியங்கள். God said such birds were unclean. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා එවැනි කුරුල්ලන් අපවිත්‍රයි කියලා. தேவன் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட பறவைகள் அசுத்தமானவை என்று. The only message we can get from that is that as human beings who are now saved and born again, human beings, we should not seek fleshly gratifications, fleshly experience. අප පාඩම තමයි මේ අලුතෙන් ඉපදීම ලැබපු මිනිස්සු හැටියට, මනුෂ්‍ය හැටියට, අපි සත් පක්ෂියෝ නෙමෙයි. අපි මේ මානසික ලෙස තෘප්තිමත් වීමේ තත්වයෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන එක. මානසික ලෙස ජීවත් වීම වැරදි කියන එක. இதிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தான் மறுபிறப்பு அடைந்த புதிதாய் பிறந்த மனிதர்கள் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் இந்த மாம்ச இன்பத்தையோ மாம்ச திருப்தியோ மாம்ச ரீதியாக அனுபவிக்காது இருக்க வேண்டும் என்பது. Romans chapter 8 verse 1. ரோம 8:1. ரோமர் 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Then Christus වහන්සේ තුල සිටින්නන්ට දඬුවමට පත් කිරීමක් නැත. ඔවුන් මාංශයේ ආකාරයට නොව ආත්මීය ආකාරයට හැසිරෙනවායි කියලා වාක්‍යයක් තිබිය යුතුයි. එතන ඒක වැදගත් වෙනවා. ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. එම වාක්‍ය ඛණ්ඩය සිංහලෙන් සමහර විට නැහැ. නමුත් ඊට පසුව තියෙන ලියවිලි කොටසේ ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ අදහස කියලා තියෙනවා. Who walk not after the flesh but after the spirit. මාංශයේ ආකාරයට හැසිරෙන්නේ
නමුත් ආත්මීය ආකාරයට හැසිරෙන්නේ. மாம்சத்தின் படி நடவாமல் ஆவியின் படி நடத்தல். The vulture will go after the flesh of other animals. දැන් මේ උකුස්සා අනෙක් සත්තුන්ගේ මස් කණ්ඩ තමයි යන්නේ. இந்த வல்லூறு அல்லது கழுகினம் மற்ற மிருகங்களுடைய மாம்சத்தை உண்ணவே செல்லும். It will go and search for carcasses to eat the flesh. ඔව් ගිල්ලා මැරිලා ඉන්න සත්තුන්ව හොයනවා මේ උකුස්සා. මොකද මේ ඒ නරක් වෙච්ච ඒ මැරිලා ඉන්න සතාගේ මස් කන්න තමයි ඔහුට කැමති. அவை சென்று பிணங்களை தேடும். அந்த அழுகி கிடக்கின்ற அந்த பிணங்களின் மாம்சத்தை உண்பது தான் அதுக்கு விருப்பம். So feeding upon the flesh is the idea. එනිසා මේ මාංශයෙන් තෘප්තිමත් වීම කියන එක තමයි මෙතන තියෙන සිතුවිල්ල. ஆக இந்த மாம்சத்தினால் திருப்தி அடைதல் என்பது தான் அங்கே சொல்லப்படுகிற சிந்தனை. Now we as Christian believers we realize that if we go after fleshly lust and gratification we will be defeated spiritually. අපි දන්නවා කිතුණු ඇදහිලිවන්තව හැටියට මානසික ආසාවන් මුදුන් පමුණුවා ගන්නට අපි ගියොත් එතනදී අපි ආත්මිකව පරාජිත බවට පත් වෙනවා. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் மாம்ச இச்சைகளை இன்பங்களை ஆசைகளை திருப்திப்படுத்த செல்வோமாயிருந்தால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தோற்று போய்விடுவோம். In Christ we are in Christ, there is no condemnation. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඉන්න නිසා අපිට වරදටපත් කිරීමක් නැහැ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறபடியினாலே நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. But then what is the characteristic of a person who is in Christ? නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඉන්න පුද්ගලයෙකුගේ ගති ලක්ෂණය කුමක්ද? ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய குணம் எப்படிப்பட்டது? He desires to lead a spiritual life. ඔහු ආශා කරනවා ආත්මික ජීවිතයක් ගෙනියන්න. அவன் விருப்பப்படுகிறான், ஆசைப்படுகிறான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு. But still he possesses an ability to have fleshly gratifications, but it makes him a defeated Christian. නමුත් තාමත් ඔහුට තියෙනවා මානසිකව තෘප්තිමත් වීමේ හැකියාව. හැබැයි ඒක මගින් ඔහුව පරාජිත කිතුණුවෙක් බවට පත් කරනවා. ஆனால் இன்னமும் அவனுக்குள்ளே மாம்ச திருப்தி அடையும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது அவனை தோற்றுப்போன கிறிஸ்தவனாக்குகிறது. Life in the flesh does not necessarily mean sins of sexual nature. That may be in the forefront of the list, but that is not the only idea. But even to be greedy, a gluttonous person is a sin of the flesh, gratification of the sin. දැන් මේ මානසිකව පව් කිරීම හෝ මානසික ජීවත් වීම කියන එක ලිංගික ආකාර වූ පාපයන්ම නෙමෙයි. ඒක ලයිස්තුවේ උඩින් තියෙන එක ඇත්ත. ඒ වුණාට දැන් ආහාර සඳහා කෑදරවීම, ආහාර පාන සඳහා කෑදරවීමත් ඒකත් මාංශය තෘප්තිමත් කර ගැනීමේ ආශාව නිසා ඒකත් ඒ ගණයට වැටෙනවා. மாம்ச திருப்தி என்று சொல்லும் பொழுது பாலியல் ஆசைகள் மாத்திரமல்ல, அவை அந்த பட்டியலிலே முதன்மை இடத்தில் இருந்தாலும் கூட அவை மாத்திரமல்ல, உணவுக்காக உணவு பிரியராயிருப்பதும் கூட அதில் வருகிறது. And even leading a life of selfishness, seeking self prominence, these are signs of the flesh. ඊළඟට අපි මේ ආත්මාර්ථකාමී ජීවිත ගත කිරීම, ඒ වගේම මේ තමාට ඉහළ ගෞරවය ලබා ගැනීමේ ආශාව, මේවත් මේ මානසික වූ පාපයි. சுயநலமாய் வாழ்தல், தனக்கே முதன்மையிடம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுதல், இவை எல்லாம் மாம்சத்தின் பாவங்கள். I will read Romans 8 and verse 5. ரோம 8:5 මම කියවන්නම්. ரோமர் 8:5 நான் வாசிக்கின்றேன். For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. බලන්න මේ මානසික වූ අය මානසික වූ දේ තමයි සොයන්නේ.
ඇලුම් වෙන්නේ. ආත්මික අය ආත්මික දේට ඇලුම් වෙනවා. பாருங்கள், மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். So we can now gauge, now we can judge ourselves. Without just simply saying we are spiritual, we can now judge ourselves whether we are spiritual or carnal. දැන් අපිට ඒ නිසා පුළුවන් අපිවම විනිශ්චය කරගන්න. නිකන් අපි ආත්මිකයි කියා ඉන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් අපි ආත්මිකද නැත්නම් මානසිකද කියලා දැන් විනිශ්චය කරගන්න. நாங்கள் எங்களையே ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் நாங்கள் ஆவிக்குரியவர்களா மாம்சத்துக்குரியவர்களா என்று எங்களை நாங்களே சோதித்து பார்க்கலாம். They that are after the flesh do mind the things of the flesh. What do you mind today? What is the main or what do you give prominence to in your priorities? ඉතින් දැන් මේ මානසිකය මානසික දෙයට ඇලුම් වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබගේ ජීවිතේ මොන දෙයටද ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්නේ? පළවෙනි ස්ථානය. අන්න එතන දැන් විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන්. மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். ஆகிய நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மை இடத்தை எதற்கு கொடுக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் சோதித்து பார்க்கலாம். Now God said that carnivorous flesh eating birds were unclean. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ මාංශ භක්ෂික පක්ෂියෝ අපිරිසිදුයි. தேவன் சொன்னார் இந்த மாம்ச உண்ணிகள் உண்ணிகள் அசுத்தமானவை என்று. So apply to man, us, if we are Christians, if we are after the flesh, that means we are not clean, not holy. ඉතින් එහෙනම් අපි කිතුණු ඇදහිලිවන්තයෝ වශයෙන් අපි මාංශය පස්සේ යමින් මාංශාකාරව ජීවත් වුණොත් අපි සුද්ධ නැහැ. ஆகவே கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் ரீதியிலே நாங்கள் மாம்சத்தின்படி நடந்து மாம்சத்தை வாசிப்போமா இருந்தால் நாங்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் அல்ல. Finally, on this point I would like to read the list of the works of the flesh. දැන් මේ සම්බන්ධව අන්තිම අංකයේ වශයෙන් මම කැමති කියවන්න මේ මාංශයේ ක්‍රියා මොනවද කියලා. මාංශයේ ක්‍රියා இது தொடர்பாக கடைசியான விடயமாய் இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் மாம்சத்தின் செயல்கள் எவை என்பதை வாசிக்க விரும்புகிறேன். They are written very close to a very well known passage of scripture, but no one pays attention. මේ හොඳටම ප්‍රසිද්ධ බයිබල් පද ගණනක් ළඟමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි කවුරුවත් අවධානය දෙන්නේ නැහැ. மிகவும் பிரபல்யமான வேத பகுதியுடன் சேர்ந்து தான் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எவரும் இதை அதிகமாய் கவனிப்பதில்லை. Galatians chapter 5 from verse 19 up to 21. ගලාති 5යි 19 ඉඳලා 21 දක්වා. கலாத்தியர் 5:19 இலிருந்து 21 வரை. If anyone says Galatians 5:22, an average Christian believer will know, oh, that is the fruit of the spirit. ගලාති 5:22 කිව්වොනම් කපාරට ඇදහිලිවන්තයෝ දන්නවා. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය. கலாத்தியர் 5:22 என்று சொன்னார். எந்த ஒரு சராசரி கிறிஸ்தவனும் அறிந்திருப்பான் அது ஆவியின் கனியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்று. But we'll read the preceding verses starting at 19. අපි කියවමු දැන් ඊට කලින් තියෙන පදය 19 ඉඳලා. ஆனால் அதுக்கு முன்பதாக இருக்கிற வசனங்களை நாங்கள் 19வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Can you see? Whole list of works of the flesh. බලන්න එතන තියෙනවා මේ මාංශයේ ක්‍රියා ලයිස්තුවක්ම දාලා තියෙනවා. பாருங்கள், அங்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகளின் பட்டியல் இருக்கிறது. 19வது வசனத்திலிருந்து மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன. அவையாவன விபசாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரக ஆராதனை, பில்லி சூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்க பேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள் முதலானவைகளே.
ඉතින් මාංශයේ ක්‍රියා ප්‍රකාශව තිබේ. එනම් වේශ්‍යාකම, අපවිත්‍රකම, සල්ලාලකම, රූපවැඳීම, මායාව, සතුරුකම්, විවාදය, ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, පක්ෂවාදීකම්, ભેද, ලබ්ධි ભેද, වෛර, බීමත්කම, මංගල්‍ය ഘോഷා සහ තවත් එවැනි දේවල්ය. So all these things are listed as the works of the flesh. මේවා ඔක්කොම මාංශයේ ක්‍රියා විදිහට ලයිස්තුගත කරලා තියෙන්නේ. இவை யாவும் மாம்சத்தின் கிரியைகளாகவே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. Not only adultery. මේ වේශ්‍යාකම විතරක් නෙමෙයි. அந்த வேசித்தனம் மாத்திரமல்ல, even wrath, strife, envyings, උදහස, කෝපය, ඊර්ෂ්‍යාව ඒවත් ලයිස්තු කරලා තියෙන්නේ. விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், பொறாமைகள் இவைகளும் கூட. So you can see how a Christian should look at life. ඒ නිසා මෙතන අපිට පේනවා කිතුණු ඇදහිලිවන්තෙක් ජීවිතය දිහා බැලිය යුතු ආකාරය. ஆகவே இங்கே நாங்கள் காண்கின்றோம் ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி வாழ்க்கையை இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்று. Let us move on to the second kind of birds. අපි දැන් යමු දෙවෙනි වර්ගය කුරුල්ලෝ. இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டாவது வகையான பறவை இனத்தை பார்ப்போம். Eating anything and everything. ඕනෑම දෙයක් කනවා. அனைத்தும் உண்ணிகள். Raven, kaputa. காகங்கள். There is a saying that the raven is always hungry. කියමනක් තියෙනවා මේ කපුටට හැම තිස්සෙම බඩගිනිලු. ஒரு கூற்று சொல்லப்படுகிறது காகம் எப்பொழுதும் பசியாய் இருக்கும் என்று. Almost that it doesn't have discernment. Rotten fish it will eat. Fresh fish also it will eat. මේ කපුටට නෑ මේ තෝරා බේරා ගැනීමේ හැකියාව. කුණු වෙච්ච මාළුත් කනවා, අලුත් මාළුත් කනවා. இந்த காகத்துக்கு பாகுபாடு இல்லை. அது அழுகி போன மீனையும் சாப்பிடும், புதிய மீனையும் சாப்பிடும். Whatever you give it will eat. ඔබ දෙන ඕනෑම දෙයක් ඔහු කන්න ලෑස්ති. நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் அது சாப்பிடும். Now this is a very bad situation when we bring it to mankind. මේක தான் නරක තත්වයක් மனுஷයාට මේක අදාළ කරපුවාම. இதை மனிதர்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் பொழுது மோசமாக இருக்கிறது. As a Christian it is not that what we eat that matters but what we choose. දැන් බලන්න ක්‍රිස්තියානි අදිලිවන්තෙක් විදිහට අපි මේ කන බොන දේ නෙමෙයිනේ වැදගත් උනේ. දැන් අපි කිව්වනේ අපි තෝරාගන්නේ මොන විදිහටද? கிறிஸ்தவ விசுவாசியை பார்க்கும் பொழுது நாம் புசிக்கும் உண்ணும் காரியங்கள் அல்ல, நாம் தெரிந்து கொள்ளுபவை எவை? Spiritual discernment to know the difference between good and evil. මේ ආත්මික අවබෝධය යහපත සහ නපුර ගැන තිබෙන අවබෝධය හරි වැදගත් ඇදහිලිවන්තයෙකුට. ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கு ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவு, நல்லது கெட்டதுக்கு இடையிலான வேறுபாடு அறிந்து கொள்ளுதல் மிக முக்கியம். Oh, anything is all right. Any lifestyle is okay as long as you have a personal commitment to Christ or something like that. People argue that is wrong. මොන විදියේ ජීවිත රටාවක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔබ ක්‍රිස්තුත් වහන්සේට කැප වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් උන්වහන්සේ පිළි අරන් ඉන්නවා නම් එච්චරයි. ඒක නිවැරදි කතාවක් නෙමෙයි. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடன் தனிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு உங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் நீங்கள் எந்த விதத்தில் வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லும் தர்க்கமானது தவறானது. Hebrews 5:14 has a connecting verse reference. Hebrew 5:14 අපිට තිබෙනවා සම්බන්ධ වෙන පදයක්. இதுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு வசனத்தை எபிரேயர் 5:14 நாங்கள் பார்க்கின்றோம். But strong meat belongeth to them that are of full age. They are the meat, doesn't mean meat, the flesh. It is actually the word of God. Deep truths. They belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. බලන්න එතන කියනවා මේ දැඩි ආහාර ඕනෑ කරන්නේ. ඔය දැඩි ආහාර කියන්නේ මේ දැඩි කන හැපෙනේව නෙමෙයි. දේව වචනේ ගැඹුරු කාරණා. ඕනෑ කරන්නේ භාවිතය මගින් යහපත නපුරෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට පුරුදු පුහුණු වූ ඉන්ද්‍රිය ඇති අය.
அங்கே பாருங்கள், பலமான ஆகாரமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. பலமான ஆகாரம் என்பது கடித்துண்ணும் உணவு அல்ல, வேத வசனத்தை குறிக்கிறது. பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை இன்னதென்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக முயற்சி செய்யும் ஞானேந்திரியங்களை உடைய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும். Yes, this is an important thing. We cannot, as Christian believers, bring into our lives whatever is out there in the world. Everything is okay. No. අපට මේ කිතුණු ඇදහිලි වන්තයෝ හැටියට මේ ලෝකයේ පිටත තිබෙන ඕනෑම දෙයක් අපිට ගේන්න පුළුවන් අපි අපේ ගෙදරට. ඒ කියන්නේ ඕනෑම එකක් හොඳයි. හැම දෙයක්ම හොඳයි අපේ ජීවිතේට. ඒ අදහස වැරදි. கிறிஸ்துவ விசுவாசிகளாக நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க எது ஒன்றையும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரலாம், எது ஒன்றின்படியும் நடந்து கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் தவறானது. We must have a keen discernment to see things that will displease God. අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේව අප්‍රසන්න කරන යම් දේවල් හඳුනා ගැනීමේ ඊ타ත්ම තියුණු හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. தேவனை பிரியப்படுத்தாத, தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாதவற்றை அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்கு நமக்கு கூர்மையான பகுத்தறிவு அவசியமாக இருக்கிறது. Otherwise we will lead an unclean life. එහෙම නැත්නම් අපිරිසුදු ජීවිතයක් ගෙනියන්නේ. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் அசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். So even in relation to everything, say even our clothing, is there a discernment what to wear and what not to wear? අපි හිතමු ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳව කියලා. ඒකද අපිට තියෙන තෝරා බේරා ගැනීමේ හැකියාව. කුමක්ද ඇඳිය යුතු කුමක්ද නොඇඳිය යුතු? நாம் உடுத்தும் விதத்திலும் கூட அந்த பகுத்தறிவு இருக்க வேண்டும். எவற்றை உடுத்தலாம், எவற்றை உடுத்தக்கூடாது. What is the fashion that you could follow and what is the fashion that should not be followed? ඔබ අනුගමනය කළ හැකි මෝස්තර මොනවද? නොකළ යුතු දේ මොනවද? நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய நவநாகரிகங்கள் எவை, பின்பற்றக்கூடாதவை எவை? Who are the people that you should closely associate with? And who are the people you have to be careful about? Not to get very close. ඉතින් ඔබ ලං වෙලා ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන් කාවද? ලං වෙලා ආශ්‍රය නොකළ යුතු කවුද? වගේ දෙයක් පිළිබඳව ඔබට ඒ වෙන්කර හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. எவர்களுடன் நீங்கள் நெருக்கமாக பழகி வருகிறீர்கள், எவர்களுடன் நீங்கள் நெருக்கமாய் பழகக்கூடாது, அதை குறித்துதான பகுத்தறிவு. So dear brothers and sisters, this idea of this second group is giving us a very important message. It's unclean, this bird. It's anything. You can be happy with anything. See? දැන් ඉඳන් මේ දෙවෙනි කුරුළු වර්ගෙන් අපිට ලොකු පාඩමක් තියෙනවා. මොකද ඒ කුරුල්ලාට ඕන එකකින් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක් කමන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක වැරදි බව අපි දන්නවා. ஆக இரண்டாவது வகையான பறவை இனத்திலிருந்து நாங்கள் இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். அதுக்கு எது கிடைத்தாலும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும், எது என்றாலும் அதுக்கு சம்மதமாக இருக்கும். அது தவறானது. The world is saying everything is good. ලෝකේ කියන හැමදේම හොඳයි කියලා. உலகம் சொல்லுகிறது எல்லாம் நல்லது என்று. But there are evil things. අපි දන්නවා නපුරු දේවල් තියෙනවා. ஆனால் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தீயவை உள்ளன. So we have to stand against those. ඒවා වලට විරුද්ධව අපි සිටින්න ඕනේ අපේ ජීවිතේ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவற்றுக்கு எதிராக இருக்க வேண்டும். So we come to the third group. අපි තුන්වෙනි කණ්ඩායමට එනවා. மூன்றாவது வகைக்கு வருகின்றோம். Night birds, nocturnal. රාත්‍රී පක්ෂියෝ. රාත්‍රී නිසාචර පක්ෂියෝ. இரவில் நடமாடுகின்ற பறவைகள். Owl comes out in the night. බස්සා බකමුණා එළියට එන්නේ රාත්‍රී. ஆந்தைகள் இரவிலே வெளியில் வரும். Daytime you don't see them. දවල් වෙලාවට ඔවුන් දකින්න බෑ. பகற்காலங்களிலே அவற்றை காண முடியாது. They operate under the cover of the night. ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අඳුරු පටලය කියන ඒ වැස්ම ඇතුලේ. அவை இரவு என்கிற அந்த போர்வைக்கு கீழாய் செய்யப்படுகின்றன. Our Lord Jesus spoke about such people in John chapter 3. අපේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ එවැනි පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරුවා. කුරුල්ලෝ ගැන නෙවෙයි, මිනිස්සු ගැන.
කතා කරනවා යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை குறித்து யோவான் 3வது அதிகாரத்திலே பேசியிருக்கின்றார். John 3 from verse 19. යොහාන් 3යි 19 ඉඳලා. யோவான் 3வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து. This is the condemnation that light is come into the world and men love darkness. Men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. So there we find that there are some people who love darkness only. එදින් පේනවා අපිට සමහර මනුෂ්‍ය වර්ගයක් ඉන්නවා, මිනිස්සුන් ඉන්නවා අන්ධකාරයට පමණයි කැමති. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் இருளுக்கு மாத்திரம் விரும்புகிறார்கள், இருளை மாத்திரம் விரும்புகிறார்கள். Then the Lord Jesus appealed to the people, if you follow me, I am the light of the world. If you follow me, you will not walk in darkness, but have the light of life. යොහාන් 8:12 යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට කැඳවීමක් දුන්නා. මම ලෝකයේ ආලෝකය. මානව ආවොත් ඔබ අන්ධකාරයේ හැසිරෙන්නේ නැතුව ජීවනයේ ආලෝකය ලබනවා. யோவான் 8:12 ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தார். நான் உலகத்தின் ஒளியாய் இருக்கிறேன், என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் வெளிச்சத்திலே நடக்கிறவனாய் இருக்கிறான் என்று. What is this darkness? මොකද්ද මේ අන්ධකාරය? இந்த இருள் என்ன? Darkness of sin. පාපය නැමැති අන්ධකාරය. பாவம் எனும் இருள். Darkness of ignorance. අවිද්‍යාව. නොදැනුවත්කම නැමැති, දන්නේ නැතිකම නැමැති මේ අන්ධකාරය. அஞ்ஞானம் அல்லது அறியாமை எனும் இருள். Darkness of superstition. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැමැති අන්ධකාරය. மூட நம்பிக்கைகள் எனும் இருள். Darkness of traditional beliefs or tradition. සම්ප්‍රදාය විශ්වාස නැමැති අන්ධකාරය. பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் எனும் இருள். The world is full of these varied kind of darknesses. මේ ලෝකය මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ අන්ධකාර වලින් පිරලා තියෙන්නේ. உலகம் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு இருளினாலே மூடி சூழப்பட்டிருக்கின்றது. Are you willing to come out of that darkness? ඔබ මේ අන්ධකාරයෙන් එළියට එන්න කැමතිද? நீங்கள் அந்த இருளிலிருந்து வெளியிலே வருவதற்கு விருப்பமா? The Lord Jesus is saying the nocturnal birds are unclean. ස්වාමී වහන්සේ කියනවා රාත්‍රිකාරයේ නිසාචර කුරුල්ලෝ අපවිත්‍රයි. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இரவிலே உலாவுகிற பறவைகள் அசுத்தமானவை என்று. So we need to lead a life of freedom, victory. Come out to the light of the Lord Jesus. ඒ නිසා අපි නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. අපි එන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකයේ වෙතට. ஆகிய நாமும் கூட சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு நாங்கள் வர வேண்டும். Are we still under the power of traditional beliefs? අපි තාමත් සම්ප්‍රදායික පාරම්පරික විශ්වාස වලට යට වෙලා ඉන්නවද? நாம் இன்னமும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறோமா? Or else are you still have some corner for superstition in your life? තාමත් ඔබගේ ජීවිතයට අර පීජේ තියනවාද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳ යම්කිසි ඉඩකඩක්? இன்னமும் உங்கள் இருதயத்தின் ஓரத்திலே இந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்கு இடம் இருக்கின்றனவா? This color is better than the other color. මේ පාට හොඳයි අර පාටට වඩා. அந்த நிறத்தை விட இந்த நிறம் நல்லது. This hand is better than the other hand. මේ අත හොඳයි අර අතට වඩා. இந்த கையை விட அந்த கை நல்லது. This food is better than the other food. මේ කෑම හොඳයි අර කෑමට වඩා. இந்த உணவை விட மற்ற உணவு நல்லது. This day of the week is better than the other day. සතියේ මේ දවස හොඳයි අනිත් දවසට වඩා. வாரத்தின் இந்த நாள் மற்ற நாளை விட நல்லது. This direction is better than the other direction. මේ දිශාව හොඳයි අනිත් දිශාවට වඩා. மற்ற திசைகளை விட இந்த திசை நல்லது. There are so many traditional and then also the superstitious beliefs. ඉතින් මේ සම්ප්‍රදායික සහ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික විශ්වාසයන් බොහොමයක් තියෙනවා.
இப்படிப்பட்ட அநேக பாரம்பரிய மற்றும் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. You must come out of that darkness. ඔබ ඒ අන්ධකාරයෙන් එළියට එන්න ඕනේ. நீங்கள் அந்த இருளிலிருந்து வெளியிலே வர வேண்டும். Otherwise you are a night bird. එහෙම නැත්නම් ඔබ රාත්‍රියේ පියාසර කරන පක්ෂියෙක්. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் இரவிலே உலாவுகிற பறவை. You have not come to the light of the word of God. ඔබ දේව වචනේ ආලෝකයට ඇවිල්ලා නැහැ. நீங்கள் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திற்கு வரவில்லை. You have not come to the light of the spirit. ආත්මයන් වහන්සේගේ ආලෝකයට ඔබ ඇවිල්ලා නැහැ. ஆவியானவரின் வெளிச்சத்துக்கு நீங்கள் வரவில்லை. So think about that. මේ ගැන හිතා බලන්න. இதை பற்றி யோசித்து பாருங்கள். Then the next kind, today we have to finish this section. So next kind of birds is the bird that cannot fly. අපි අද මේ කිව්ව කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ කණ්ඩායම තමයි පක්ෂීන්ගෙන් පියාඹන්න බැරි පක්ෂියෝ. இன்று நாங்கள் இந்த படிப்பை முடிக்க வேண்டும். அடுத்த வகையிலான பறவை தான் பறக்க முடியாத பறவைகள். Verse 20, all fowls that creep, going upon all four. They are fowls but they walk. මේ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා ජාතිය. ඔවුන් ඇවිදිනවා විතරයි. ඔවුන්ට පියාඹන්න බෑ. 20ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம், பறவைகளிலே 4 காலால் நடமாடுகிற ஊரும் பிராணிகள் யாவும் பறவைகள் இருக்கின்றன, அவற்றால் பறக்க முடியாது. They are an abomination unto you. ඔවුන් පිළිකුල් සහගත පක්ෂියෝ. அவை அருவருப்பானவை. In Australia there is a big bird called the ostrich. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා මේ ලොකු ටස්බරා කියලා කුරුල්ලෙක්. ஆஸ்திரேலியா நாட்டிலே வான்கோழி இருக்கிறது. You look at that bird, it has feathers. ඒ කුරුල්ලා දිහා බලපුවාම ඇඟේ තියෙනවා අත්තටු. அது அந்த பறவையை பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு சட்டைகள் இருக்கின்றன. But if you ask that bird to fly, that bird will run. Run and run and run, very fast running. And we think any time the bird will take off, but it cannot take off. The body is too heavy. ඉතින් ඒ කුරුල්ලාට කිව්වොත් එහෙම පියාඹන්න කියලා එයා දුවන්න පටන් ගන්නවා. දුවනවා වේගෙන් දුවනවා. අපි හිතනවා දැන් අර ප්ලේන් එකක් වගේ උඩට නගී කියලා. මොන නගිනවද? ඇඟ ඒ තරම් බරයි නගින්න බෑ. ඒ පොළොවේම දුවනවා. அந்த பறவைக்கு பறக்கும்படியாக சொன்னால் அது ஓட ஆரம்பிக்கும். அது ஓடி ஓடி வேகமாக ஓடும். நாங்கள் நினைப்போம் அது விமானம் மேலே ஏறுகிறது போல இதுவும் ஏறப்போகிறது என்று சொல்லி, ஆனால் அது உடல் பருமனாக இருக்கப்படினால் அதில் பறக்க முடியாது, அது ஓடுவது மாத்திரமே. The picture that we learn or we get there is earthbound bird. ඉතින් අපි එතන දකින පින්තූරයේ තමයි පොළවට බැඳුණු භූමියට බැඳුණු කුරුල්ලා. அதிலே நாம் காணும் காட்சி தான் தரை சார் பூமி சார் பறவை. அது The amazing quality of a bird is the ability to lift up its body against the gravitational pull. කුරුල්ලෙකුගේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට විරුද්ධව තම සිරුර උඩට ඔසවා ගන්න පුළුවන්කම. பறவைக்கு இருக்கும் சிறப்பம்சம் தான் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக தன்னுடைய உடலை மேலே பறக்க செய்தல். If a bird cannot do that, is only a bird by name. නමුත් කුරුල්ලෙකුට ඒ දේ කරගන්න බැයි නම් එයා නමට කුරුල්ලෙක්. ஆனால் ஒரு பறவைக்கு அதை செய்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால் அது பெயரிலே மாத்திரம் பறவையாக இருக்கிறது. Aren't there a group of people called Christians by name only? නමට විතරක් ක්‍රිස්තියානිකාරෝ කියලා කට්ටියක් ඉන්නව නේද? பெயருக்கு மாத்திரம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற குழுவினர் இல்லையா? We must realize that a Christian believer is called with a heavenly calling. ක්‍රිස්තියානි අධිහිලි වන්තයෙකුව ස්වර්ගීක කැඳවීමකින් කැඳවලා තියෙනවා. ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி பரம அழைப்பினால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான். Colossians chapter 3 1 to 3 that you need to seek those things that are above. කොලොස්සි 3යි 1 සිට 3 දක්වා ඔබ ඉහළ තිබෙන දේවල් සොයන්න ඕනේ. கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள், நீங்கள் மேலானவைகளை தேட வேண்டும். Ephesians 2 5 and 6 you are seated together in heavenly places. එපිස 2:5 6 ඔබ
ස්වර්ගීය ස්ථානවල වාඩි වෙලා ඉන්නවා උන්වහන්සේත් එක්ක. எபேசியர் 2:7 நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். Romans 8:37 you are more than a conqueror. රෝම 8:37 ඔබ අතිශයින් ජයගන්නෙක්. ரோமர் 8:37 நீங்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். Now the Christian lifestyle should fit into that description. කිතුණු ඇදහිලිවන්තයාගේ ජීවිතය අන්න ඒ විස්තරයට සමාන වෙන්න ඕන. கிறிஸ்தவ விசுவாசியின் வாழ்க்கை இந்த விபரங்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். But if a person is claiming to be a Christian but only living for the earth, only minding the things of the earth, then that person is unclean. Then මේ කිතුණුයි කියලා කියාගන්න කෙනෙක් මේ භූමිකවම ජීවත් වෙනවා නම් මේ ස්වර්ගික දේවල් වලට යොමු කරන්න බැරුව හිත එයා පොළොවේ කරුණුම සලකනවා නම් එහෙනම් එයා අපවිත්‍රයි. ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி என்று சொல்லப்படுகிறவன் இந்த பரலோகத்துக்குரிய காரியங்களை கவனம் செலுத்த முடியாமல் பூமிக்குரியவர்களையே யோசித்துக் கொண்டு இருப்பானா இருந்தால் அவன் அசுத்தமானவன். Hebrews 13:13 we have no continuing city here but we seek for the city to come. Hebrew 13:13 පවතින නුවරක් මෙහි අපට නැත අප විසින් සොයන්නේ මතු පැමිණෙන නුවරය. எபிரேயர் 13:14 நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம். If we are only satisfied of being or going to heaven, I am going to heaven one day, and that's only, then there's a question mark about our life. අපි කිව්වොත් මම ස්වර්ගයට යනවානේ කවදා හරි ස්වර්ගයට යනවා එච්චරනේ කියලා හිතනවා නම් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් තියෙනවා අපේ ජීවිතේ ගැන. என்றாவது ஒரு நாள் நான் பரலோகம் போவேன் தானே என்று நாங்கள் இருப்போமா இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. We are going to heaven because of what Christ has done, but what we should be worried about now is what we are going to be in heaven. That is the thing. That is according to what we live here, how we live here. ඔබ ස්වර්ගයට යන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරපු ක්‍රියාව නිසායි. දැන් ඒක හරි. දැන් ඔබ කරදර විය යුත්තේ ඔබ ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා කවුරු වගේද ඉන්නේ කියන එකයි. ඉතින් ඒක ඔබ මේ අද ලෝකේ ජීවත් වෙන විදියට තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. நாம் பரலோகத்துக்கு போவது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து செய்த செயலினாலே அது முடிந்தது. ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் யோசித்து கவலைப்பட வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போய் யாராய் இருக்க போகிறோம் என்பதே அது இந்த பூமியிலே நாம் வாழும் விதத்திலேயே தங்கி இருக்கிறது. So being heavenly minded and thinking of heaven and eternal life, glory, that should be the characteristic of a Christian. ඒක ස්වර්ගීක සිතක් තිබීම, මහිමය ගැන කල්පනා කිරීම, ස්වර්ගයේ තත්ත්වයක සිටීම මේක කිතුණු ඇදහිලිවන්තයෙක්ගේ ලක්ෂණයක් වෙන්න ඕනේ. ஆகிய பரலோக சிந்தனை உடையவர்களாக பரலோகத்தை குறித்து நினைத்து கொண்டு நித்திய வாழ்வை அந்த மகிமையை நினைத்து கொண்டு இருப்பதே கிறிஸ்தவ விசுவாசியின் குணமாய் இருக்க வேண்டும். Then there is a fifth group mentioned. They are not a group unclean but they are clean. පස්වෙනි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඔවුන් අපවිත්‍ර නෙමෙයි පවිත්‍රයි. ஐந்தாவது வகையான ஒரு பறவை இனம் இருக்கிறது. அவை அசுத்தமானவை அல்ல, சுத்தமானவை. That is in verse 21. 21 පදය. 21வது வசனம். Yet these may you eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet to leap withal upon the earth. පොළවේ පැන පැන යන්න පුළුවන් අය අපවිත්‍රයි නෙමෙයි පවිත්‍රයි කියලා කියනවා. பூமியிலே தத்தி தாவி பாய்ந்து செல்லக்கூடியவை சுத்தமானவை. The example is given verse 22, locust or the grasshopper. එතකොට 22 වෙනි පදයේ දීලා දෙන උදාහරණ පළඟැටියා කියලා. உதாரணமாக 22ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெட்டுக்கிளிகள். There we have a picture of the abundant grace of God. එතන අපිට තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ බහුල අනුග්‍රහය පිළිබඳ පින්තූරයක්. அங்கே தேவனுடைய அதிகமான கிருபையை குறித்ததான ஒரு காட்சி இருக்கிறது. This bird is not able to fly high, but at least it is leaping. Go on a short distance. You know the grasshopper. It will like that leap from place to place. You think මේ කුරුල්ලා කියන මේ සතා ගොඩක් දුර පියාඹන්න බෑ. හැබැයි අඩුම ගණනය පැන පැන හරි යනවා.
ඔබ දන්නවා මේ පළඟැටියා පනිනවා. මෙතන අතන්ට පයින් හිමින් හිමින් යනවා නෙමෙයි එයා පැනලා යනවා උඩින්. இந்த வெட்டுக்கிளி என்கிற அந்த உயிரினம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அதனால் பறக்க முடியாத பொழுதிலும் கூட அது தாவி செல்லுகிறது. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு குறுகிய தூரமாக இருந்தாலும் அது தாவி செல்லுகிறது. The abundant grace of God will accept even a weaker believer. මේ බහුල දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය විසින් දුර්වල ඇදහිලිවන්තයාවත් පිළිගන්නවා. தேவனுடைய அதிகமான கிருபையானது பலவீனமான ஒரு விசுவாசியையும் கூட ஏற்றுக்கொள்கிறது. The Bible commands us to accept the weaker believer. බයිබලයේ අපිට අණ දෙනවා මේ දුර්වල ඇදහිලිවන්තයාව පිළිගන්න කියලා. வேதாகமம் நமக்கு කටලයි கொடுக்கிறது பலவீனமான විශ්වාසිயை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக. Both in Romans 14:1 15:1 we have the same subject discussed. මේ රෝම පොතේ 14:1 15:1 ඒ විෂය තමයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. ரோமர் 14:1 ரோமர் 15:1 இரண்டிலுமே இந்த விடயம் தான் சொல்லப்படுகிறது. They are not high flying Christians, but they are nevertheless believers making an attempt to lead a Christian life. ඕන් ඉතින් කැපී පෙනෙන ඉහළ පියාඹන කුරුල්ලෝ වගේ ක්‍රිස්තියානි අය නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් යම් උත්සාහයක යෙදෙනවා දුර්වලකම් දෙවියදී පැන පැන හරි යන්න කිතුණු ඇදහිලිවන්ත ජීවිතය ගත කරන්න. அவர்கள் உயர பறக்கிற பறவைகளை போன்ற விசுவாசிகள் அல்ல, ஆனால் அவர்களுடைய பலவீனங்கள் இருக்கும் நேரத்திலும் கூட அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படியே வாழ்வதற்கு. Such believers should not be despised. They must be encouraged. එවැනි ඇදහිලිවන්තයන්ව අපි සුළු කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ අයව ධෛර්යමත් කරන්න ඕන. அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளை நாங்கள் புறக்கணிக்க கூடாது, அவர்களுக்கு தைரியமூட்ட வேண்டும். Because God will accept such people. දෙවියන් වහන්සේ වෙනි අයව පිළිගන්නවා. என்றால் தேவன் அப்படிப்பட்டவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். In Isaiah 42 verse 3, our Lord Jesus is described as the one who will not break a bruised reed. අර යෙසායා 42:3 අපේ යේසුස් වහන්සේ විස්තර කරලා තියෙනවා තැලුණු බටදණ්ඩක් නොබිදින තරන් වහන්සේ කියලා. ஏசாயா 42:3 நெறிந்த நாணலை முறியாதவர் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொல்லப்படுகிறது. So remember that we are not saying that it is okay to lead a weak Christian life, but at least you are making an attempt. ඒකේ අදහස දැන් මෙතන ඔබ දුර්වල කිතුණුවෙක් වෙන්න කියලා කියනවා නෙමෙයි. නමුත් ඔබ උත්සාහය කිරීම පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ ගණන් ගන්නවා. இங்கே நாங்கள் சொல்ல முற்படுவது நீங்கள் பலவீனமான விசுவாசியாக இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல, ஆனால் நீங்கள் செய்கிற முயற்சியை தேவன் மெச்சுகின்றார். This will bring us to the end of this study and also the next kind, the fourth kind of animal kingdom, creeping things. ඉතින් මේක අපි දැන් මේ අධ්‍යයනය ඉවරයි. ඊළඟට අපි ඊළඟට යන්නේ අර පොළවේ බඩ ගායන සත්තුන් හතරවෙනි කණ්ඩායම. இப்பொழுது இதை குறித்ததான படிப்பினை முடிந்தது. இதிலிருந்து நாங்கள் இப்பொழுது நான்காவது வகையான விலங்கினத்துக்கு போகிறோம், ஊறுகின்ற பிராணிகள். Beast of the earth, පොළවේ මුර්ගයෝ, பூமியின் மிருகங்கள், fish of the water, වතුරේ ඉන්න මාළු, நீர்வாழ் மச்சங்கள், fowls of the air, ආකාශයේ පක්ෂී, வானத்து பறவைகள், reptiles, බඩ ගායන අය. ஊறும் பிராணிகள். The law concerning that is in verse 41. Every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination, it shall not be eaten. ඒක නීතිය තියෙන 41 වෙනි පදයේ පොළවේ බඩ ගායන මොනවා හරි ඉන්නවා නම් සත්තු බඩ ගාගෙන විතරයි යන්නේ. ඒ කට්ටිය අපවිත්‍රයි. 41வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தரையில் ஊறுகிற பிராணிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு அருவருப்பாய் இருக்க கடவது. All snakes, centipedes, millipedes, all those categories. සියලුම සර්පයෝ, ඒ වගේම හැකරැල්ලෝ, දලඹුවෝ, ඒ හැම අය කොම අපවිත්‍රයි. எல்லா விதமான பாம்புகளும் அட்டைகளும் புழுக்களும் எல்லாம் அருவருப்பானவை. Because they are only earth bound, looking at the earth, they are not able to, they eat only the dust. ඉතින් ඕන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පොළවේ බඩ ගාගෙන යන්නේ දූවිල්ල කන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පොළොවටම අයිති අය. அவை தரையிலேயே வாழுகின்ற உயிரினங்கள், தரையில் இருக்க மண்ணை உண்ணுகின்ற தரைக்கே சொந்தமானவை. So all these animals, through all the animals, God is speaking to us about people. මේ සතුන් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ
මනුෂ්‍යයන් පිළිබඳවයි. இந்த விலங்கினங்கள் மூலமாக தேவன் மனிதர்களை குறித்தே பேசுகின்றார். Shall we pray? අපි ආඥා කරමු. நாம் ஜெபம் செய்வோம். Gracious loving Father, we thank thee for the teachings that are hidden in the Word of God and the spiritual thought that is hidden as mysteries of the Word of God. Help us to study them, dig them out as it were, meditate and think spiritually. Loving Father, we pray that what we have discussed today may bring some spiritual blessing, enlightenment to us. Accept our thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.